हेलो पिलाने वेलकम टू माय चैनल। तो आज जियोग्राफी क्लास नंबर 3 को समस्त को स्वागत। तो या पूर्व आम को क्लासटा देखी ना भारत अवस्थिति तार बाउंड्री देखी तार एरिया केते कवर करथिला देखी आ विश्वर केते परसेंट आम एरिया कवर होता देखी आ पॉपुलेशन ऑलरेडी आम क्लासटा आम पढ़ी ला। तो आज क्लास आम देखा कौन ना या जो बाउंड्री जो अच्छी भारत बाउंड्री को देश से सेयार कर से विषय में आम आज भलसे देखा को स्टेट को देश सहित बाउंड्री सेयार कर से आज आम पढ़वा। तो यही सेक्शन स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और समस्त वीडियो को गोटे लाइक कर दियो। चलो आज सेक्शन को आम स्टार्ट करवा ना कौन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया बा भारत रो माने कौन भारत भीतर आम डिटेल जानवा है। चलो आज सेक्शन आम स्टार्ट करवा ना कौन स्टार्ट करवा ना भारत तो अच्छी को देश सहित से बाउंड्री सेयार कर डिटेल एनालिसिस करवा समस्ते कौन कौन पाखे कौन रख खाता ओपेन को पाखे रख आज मैप रखी आउ टे बढ़िया हम मैप रे कौन हम ना तुम तार अवस्थिति गुड़ाक भल से माने कौन हो पार रिकल हो पार आ कौन माइंड भल से पशि पार भला। तो चलो देखो कौन इंडिया बाउंड्री ला देखो ये जो इंडिया बाउंड्री आम पढ़ते काली जो कौन भाई जो स्थल भाग पढ़ो तुम्हें आउ कौन पाग तो तटीय भाग बा कोस्टाल बाउंड्री पढ़ते आम देखते कौन भाई लैंड बाउंड्री कौन पता लैंड बाउंड्री कौन देखो लैंड बाउंड्री केते माने से कवर करथिला केते किलोमीटर कवर करथिला ना भाई ये लैंड बाउंड्री करते करता 15,200 किलोमीटर कौन करता लैंड बाउंड्री आम कवर करथिला आ कोस्टाल केते करथिला ना भाई कोस्टाल करथिला केते 11,098 किलोमीटर कौन करता कोस्टाल लाइन आम सार करथिला। आम देखिले कौन ये जो कोस्टाल अच्छी कोस्टाल केतरा स्टेट आम कोस्टाल देखिले आम ना 9टा स्टेट आम देखिले कौन कोस्टाल देखिले कोड़ा कोड़ा देखिले देखो ना भाई आम प्रथम देखिले कौन गुजरात कौन देखिले तुम गुजरात थिला हला तापरे कौन थिला तापरे आम थिला महाराष्ट्र थिला कौन थिला महाराष्ट्र ए पाखरे कौन अछि गोवा अछि हला गोवा पर कौन देखिलो कर्नाटक देखिलो कर्नाटक पर कौन देखिलो केरल देखिलो केरल पर कौन देखिलो तमिलनाडु देखिलो तमिलनाडु पर कौन देखिलो आंध्र प्रदेश देखिलो आंध्र प्रदेश कौन कौन देखिलो ओडिशा देखिलो ओडिशा पर कौन देखिलो वेस्ट बेंगल देखिलो एमती केतरा स्टेट पाइथो तुम 9टा स्टेट पाइथो हला। तो 9टा स्टेट पाइथो तो आमर जो भारत रे कि केतरी राज्य अछि आम भारत रे एक्चुअली केतरी राज्य अछि 28टी राज्य अछि केतरी राज्य अछि 28टी राज्य अछि आ केतरी 8टी केंद्र शासित अंचल अछि केतरी 8टी आम केंद्र शासित अंचल एक्चुअली हम देखि देबा कोड़ा कोड़ा केंद्र शासित अंचल टिया भल से देखि देबा तापर से केंद्र शासित अंचल रो को केंद्र शासित अंचल माने कोस्टाल लाइन कौन सेयार कर माने कोस्टाल लाइन अच्छी से देखा। तो देखा कौन प्रथम देखो कौन ये देखो यहाँ आम कौन पंजाब यहाँ कौन पंजाब ये पंजाब आ हरियाणा पाखे किए अच्छी ना यहाँ चंडीगढ़ अच्छी कौन अच्छी चंडीगढ़। तो प्रथम यूटी कौन पाइल तुम चंडीगढ़ है देखो ये हरियाणा पाखे ये बिंदु अच्छी अच्छी यहाँ कौन पाइल तुम दिल्ली पाइल कौन पाइल दिल्ली पाइल है यहाँ कौन चंडीगढ़ तापर कौन अच्छी ये देख ये जो गुजरात पाक गुजरात तर्क टे कौन अच्छी यहाँ है दीव कौन अच्छी दीव तापर कौन अच्छी ये गुजरात भितर टे देख यहाँ कौन दामन अच्छी कौन अच्छी दामन दामन है तापर कौन अच्छी ये जो महाराष्ट्र आ कौन अच्छी जो गुजरात टिके भितर टे पशि यहाँ कौन दादर नगर हावेली है कौन करी दादरा नगर हावेली कौन दादर नगर हावेली है। तो ये जो कौन दीव आ दामन आ दादर नगर हावेली अच्छी ने एमान गोटे यूटी कर दिखाई कौन कर गोटे यूटी गोटे केंद्र शासित अंचल कर दिखाई। तो देखला कौन फास्ट कौन देख चंडीगढ़ देख चंडीगढ़ कौन अच्छी माने पंजाब पाखे अच्छी आउ दिल्लीटा कौन देख हरियाणा पाखे हरियाणा उत्तर प्रदेश ठीक मझे ना कौन अच्छी दिल्ली अच्छी यहाँ 2 नंबर कौन देख यूटी पाइल 3 नंबरटा कौन पाइल ना भाई दीव दामन आ दादर नगर हावेली को कौन कर गोटे कर दिखाई यूटी कर दिखाई बुझीगला समस्या देख এইটা কোন দেখলো এই যে বক্সটা আছে এটা কোন হলা ইলা ভাই লাক্ষাদ্বীপ আছে এখন হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ আছে বুঝিলা আর এটা কোন আছে ইলা আমার আন্ডামান নিকোবর কোন আন্ডামান নিকোবর হলা তারপরে কোন এই তামিলনাড়ু পাখরে এটার পয়েন্ট হচ্ছে এটা কোন আছে ভাই এটা হচ্ছে পন্ডিচেরি আছে কোন আছে পন্ডিচেরি বা পুডুচেরি কই পারলা কোন কই পারে পন্ডিচেরি বা পুডুচেরি। তো দেখলো কেতরা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পাইলো এক রে দেখলো কোন এ ভাই চন্ডীগড় তারপরে 2 রে কোন পাইলো দিল্লি পাইলো এটা কোন পাইলো দীউ দামন দাদর নগর হাভেলি পাইলো কোন 3টা কোন ইউটি পাই গেল তারপরে কোন পাইলো ये লাক্ষাদ্বীপ পাইলো লাক্ষাদ্বীপ কেতে 4 নম্বরটা লাক্ষাদ্বীপ পাইলো আর 5 নম্বরটা কোন পাইলো এটা পাইলো কোন 5টা পন্ডিচেরি छोड़ाला अंडमान निकोबर है तब 7 नंबर कौन यहाँ कौन अच्छी यहाँ भाई आलाम जम्मू एंड काश्मीर कौन अच्छी जम्मू एंड
কাশ্মীর আর এটা কোণ আমার লদ্দাখ এটা হলো কোণ আমার লদ্দাখ তো কোণ পাইল এটা 6 দেখা পাইছিল জম্মু কাশ্মীর 7 লদ্দাখ হলো আমার 8 হলা তো কেতটা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পাইল 8টা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পাইল বুঝিলা এবে দেখলে কোণ যে কোস্টাল লাইনটা আছে কেতটা রাজ্য সে মানে কোস্টাল লাইন আছে না 9টা রাজ্য তুমি কোস্টাল লাইন পাইছিল তো দেখো আমি ইউটি যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অছি কেতটা মানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মানে কোস্টাল অবস্থিত দেখো লাক্ষাদ্বীপ তো এটা গোটে কোণ আছে ইয়া চারিপଟେ পানি ଅଛି মানে লাক্ষাদ্বীপ গোটে পাইলে আমি ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ବି ତା ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ତ ଇଏ 2 ପାଇଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲ ଏଇଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବି ପାଣି ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ପାଖରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲ ତୁମେ 3 କେତେଟା ୟୁଟି ପାଇଲ 1 2 3 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦାମନ ଆଉ ଦିଉଡ଼ା ଦାମନ ଦିଉଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି पानी पाखे जे कि दादर नगर हवेली टिके भितर पशि किंतु कोन कह जाबो एई जो तीनटा को गुटे यूटी को कहा जे तो एटा को कोन कह जाबो या भी कोन कह बाउंड्री शेयर कर कोन माने कोस्टल लाइन एडे भी अछि हला तो बुझ पालो एटु कोन देखलो तमे ना भाई दादर नगर हवेली आउटे लाक्षाद्वीप आउट आंडामान निकोबार पौंडीचेरी ए चारटा यूटी कोन अछि एमान कोन एमान को कोस्टल लाइन अछि हला कुसिम पड़बो जे इना ऑप्शन दे देबो कोडा हम कोस्टल लाइन माने शेयर करूनी हला कोडा कोस्टल लाइन बाउंड्री शेयर करनी तो कुसिम कोन पड़बो ऑप्शन दे देबो कोन ना भाई चंडीगढ़ दे देबो आउट दे पौंडीचेरी दे देबो आउट लाक्षाद्वीप दे देबो आंडामान निकोबार दे देबो एमती देला कोडा कहबो तुमे ना भाई चंडीगढ़ तो हम कोन अछि चंडीगढ़ दिल्ली आउ कौन जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख एम कौन कर कोस्टल लाइन शेयर करूना कोस्टल लाइन बाउंड्री शेयर करू ना बुझीपाल समस्या को आउ जे कोस्टल लाइन जो अच्छी ए कोस्टल लाइन बाउंड्रीटा अच्छी केते किलोमीटर माने अच्छी बाउंड्रीटा ना 11,098 किलोमीटर केते किलोमीटर 11,098 किलोमीटर कौन ना भाई इंडिया जो कोस्टल बाउंड्रीटा अच्छी है बुझीपाल समस्या को कोड़ा कोड़ा यूटी जानलो देखो जो माने भी कि नहीं माने आम जो मैप इंडिया मैप अच्छी नहीं जो राज्य मान अवस्थिति आ केन्द्र शासित अवस्थिति जो मैंने जान तो कौन हम ना से माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा बाहर माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लाइक नहीं तो समस्ते कौन करो ना तो जो मैप अच्छी ना मैप अच्छी कौ राज्यटा कौड़ अवस्थित केन्द्र शासित अंचल कौड़ अच्छी से कौन हम ना ब्रेन रखा पड़ो है तो आम जो ये जोग्राफी क्लास कि नहीं धीरे धीरे कौन हम जोग्राफी मैप द्वारा जो पढ़ेबे कि नहीं तो मैप द्वारा पढ़ा द्वारा कौन हम तुम अभ्यास ही हो स्टेटा कौड़े अच्छी तुम आउ केन्द्र शासित कौड़े अच्छी तुम ऑटोमेटिक जापर तो कौन करो ना डेली माने रेगुलर कौन हम ये चैनल समस्त विजिट करना रही था जहाँफल कौन हम तुमको ये मैप जो जोग्राफीटा कि नहीं तुमको कौन प्रोब्लेम असुविधा हेनी जोग्राफी हो केजीएस हो कौन प्रोब्लेम हेनी आ कौन साइंस और मैथ भी है तो कौन है जो मैंने भी इना पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब कर समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर आप वीडियो को लाइक करो ला चलो ए देखा कौन ये देखले आम कौन इंडिया बाउंड्री देखले तो या पर देखा कौन ये जो बाउंड्री अच्छी ना बाउंड्री अच्छी है से को देश सहित कौन कर सेयार कर देखवा मैंने को देश सहित आम सेयार कर भारत से देखवा देख आम भारत केतटा 7टा कंट्री को शेयर कर कौन कर 7टा कंट्री को कौन कर 7टा देश को कौन कर भारत तार बाउंड्री को शेयर कर तुम कह श्रीलंका भी ना भाई श्रीलंका ना ये कौन पाक स्टेट अलग कर भारत और श्रीलंका कौन पाक स्टेट जो अच्छी ना अलग कर आम बाउंड्री माने कौन अच्छे ना भारत पूरा बाउंड्री पाखे किए रही है मैंने केतटा देश अच्छी ना भाई 7टा देश कौन कर भारत आउ अलग देश मैंने कौन बाउंड्री शेयर कर तो देखा को देश मैंने शेयर कर सब कौन बचपन मेन कौन देखो सर्टकट बचपन मेन माने बचपन में MBA कौन MBA है बी रे कौन हम बांग्लादेश कौन हम बांग्लादेश बुझेगा बांग्लादेश तब सी रे कौन हम चाइना कौन हम बांग्लादेश चाइना पी रे कौन हम पाकिस्तान कौन हम पाकिस्तान एन रे कौन हम नेपाल एम रे कौन म्यांमार कौन हम म्यांमार हमला म्यांमार बुझेगा तापर बी रे कौन हम भूटान कौन हम भूटान ए रे कौन हम अफगानिस्तान कौन हम अफगानिस्तान बुझेगा कौन देख तुम्हें बचपन में MBA तार तो बी रे कौन बांग्लादेश सी रे चाइना पी रे पाकिस्तान ए रे नेपाल एम रे म्यांमार बी रे भूटान ए रे अफगानिस्तान देख सबुठार कौन उपरटा कौन लंगेस्ट तला सर्टेज कौन अच्छी ना यहाँ कौन बड़ू सान क्रमश अच्छी केमी को देश सहित माने को देश सहित अधिक भारत कौन कर बाउंड्री शेयर कर अनुसार कौन कर सीरियली लिखि दिया है माने बचपन में MBA तार तो कौन भाई बांग्लादेश सहित आम भारत अधिक बाउंड्री शेयर कर चाइना तापर पाकिस्तान सबुठार कम देश सहित शेयर कर भाई ये हूँ अफगानिस्तान सहित कम शेयर कर अफगानिस्तान देख सबुठार अधिक कौन कर बांग्लादेश है देख बांग्लादेशटा कौन अच्छी देख दियो ये बांग्लादेशटा
এটা হলো বাংলাদেশ, এটা হলো বাংলাদেশ দেখলো। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ ଦେଖ ପାକିସ୍ତାନ, ଦେଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିଦିଅ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପାକିସ୍ତାନ, ଇଏ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଆମର, ଇଏ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କ'ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଇଏ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମିଆଁମାର, କ'ଣ ହେଲା ମିଆଁମାର, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ଦେଖୁଛ, এইটা কোণ ଅଛି, এইটা এইটা এটা কোণ ଅଛି, এইটা দেখো, এইটা সমস্ত দেখো, এইটা ଅଛି ଗୋଟେ নেপাল, কোণ ଅଛି এটা নেপাল। ଆଉ এই জায়গাটা দেখো, এই জায়গাটা দেখো, এটা কোণ ଅଛି ଭାଇ ভুটান, কোণ ଅଛି ভুটান। ଆଉ এই ଯେଉଁ ପୋଜିସନଟା ଅଛି ଦେଖ, এইটা ଭଲସେ ଦେଖୁଥ, হ্যাঁ দেখো দেখো দেখো, এটা কোণ ଅଛି, এইটা ଅଛି କ'ଣ ଚାଇନା, কোণ ଅଛି ଚାଇନା। এইটা ବି ପୁଣି ଚାଇନା, ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଇଠି ଚାଇନା, ଚାଇନା ଆମର এইটা ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଚାଇନା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଜାଗାଟା ଅଛି ନା, এটা ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କ'ଣ ଅଛି এটা ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଦେଖ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କେତେ, ମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ସେୟାର କରୁଛି ନା ଭାଇ 33-23 କିଲୋମିଟର, କ'ଣ ନାଇଁ ସରି 3223 କିଲୋମିଟର, କ'ଣ 3223 କିଲୋମିଟର, କ'ଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, এই যে বাংলাদেশ সহ কেতে সেয়ার করছি ভাই না, বাংলাদেশ সেয়ার করছি কোণ কেতে কিলোমিটর না, সে অধিকা করে সব করছি কেতে না 4096 কিলোমিটর, কেতে 4096 কিলোমিটর কোণ না বাংলাদেশ সহ সেয়ার করছি না। আর চাইনা সহ কেতে সেয়ার করা হচ্ছে না, চাইনা সহ করছি কোণ 3488, কেতে 3488 কিলোমিটর কোণ চাইনা সহ বাউন্ডারি সেয়ার করছি না। তারপরে কোণ মিয়ানমার, মিয়ানমার সহ কেতে সেয়ার করছি না ভাই, মিয়ানমার সহ সেয়ার করছি কোণ 1643 কিলোমিটর, কেতে 1643 কিলোমিটর কোণ মিয়ানমার সহ সেয়ার করছি, বুঝিলা। দেখলে কোণ পাকিস্তান সহ কোণ 3223 কিলোমিটর, চাইনা সহ কোণ 3488 কিলোমিটর, বাংলাদেশ সহ কোণ 4096 কিলোমিটর, মিয়ানমার সহ কোণ 1643 কিলোমিটর হল। তারপরে নেপাল দেখবা, নেপাল সহ কেতে করছি না, নেপাল হল 1751 কিলোমিটর, কেতে 1751 কিলোমিটর কোণ নেপাল সহ বাউন্ডারি সেয়ার করছি হল। তারপরে আমি দেখবা কোণ ভুটান, ভুটানটা কেতে, ভুটান সহ ভারত কেতে সেয়ার করছি না, ভুটান সহ সে করছি কেতে না 669 কিলোমিটর, কেতে 669 কিলোমিটর। ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି ନା ଅଛି, ଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେତେ ନା 106 କିଲୋମିଟର, କେତେ 106 କିଲୋମିଟର, ବୁଝିହେଲା। କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ କେତେ ମାନେ ସେୟାର କରି ଜାଣିପାରିଲ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାଇ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସହ ସେ ସେୟାର କରିଛି ନା 7ଟା ଦେଶ ସହିତ କ'ଣ ଭାରତ ସେୟାର କରିଛି ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଲା। সেই ভিতরে କ'ଣ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ କଲା ଭାଇ 4096 କିଲୋମିଟର, ଚାଇନାରେ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମେ 3488 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ କେତେ କଲା 3223 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନେପାଳ, ନେପାଳ 1751 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ ମିଆଁମାର କେତେ ଅଛି 1643 କିଲୋମିଟର, ଭୁଟାନଟା କେତେ ଅଛି, ଭୁଟାନ ହେଲା 669 କିଲୋମିଟର, କେତେ 669 କିଲୋମିଟର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେତେ ଭାଇ 106 କିଲୋମିଟର, କେତେ 106 କିଲୋମିଟର କ'ଣ କରୁଛି ଏମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ, କେତେଟା ଦେଶ ଜାଣିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେଉଁ ଦେଶଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେୟାର କରୁଛି, କୁଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, କେଉଁ ଦେଶଟା ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର କରୁଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଗ ଫଲୋ କରା ପ୍ରଥମେ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖ ବାଂଲାଦେଶ, ଦେଖ এইটা ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବାଂଲା, ଦେଖ ତ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଖୁଛ ତ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଏ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା। ଦେଖ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏଇ ତଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନି, ଏ ତଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ସହିତ ସେମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର କରୁଛି, ଆମର ହେଲା ଏଇ ତକ ହେଲା। তো দেখবা কেউ রাজ্য মানে বাংলাদেশ সহ সেয়ার করে দেখবা। দেখো এইটা কেউ রাজ্যটা, এটা কোণ হল ভাই ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা কোণ আমি এটা বাংলাদেশ সহ দেখুছি দিলা, কত বাংলাদেশ সহ কেউ রাজ্য মানে সেয়ার করছি দেখবা। আর প্রথম দেখা বাংলাদেশ সহ কেতে কিলোমিটর সেয়ার হচ্ছে ভাই ইনা কইলি কোণ না 4096 কিলোমিটর, কেতে 4096 কিলোমিটর কোণ বাংলাদেশ সহ সেয়ার করছি বাউন্ডারি হল। কেতটা রাজ্য সেয়ার করছি দেখবা। ইয়ে কোণ দেখলো ভাই ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখলো, কোণ দেখলো ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই যে ওটা করে দেখলো ওটা ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখলো, ওকে। তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাখে কোণ দেখলো এইটা কোণ হচ্ছে আসাম অছি না অছি, কোণ আছে আসাম অছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাখে এইটা কোণ হচ্ছে আসাম, আসামি না আসাম, ঠিক আছে আসাম, এই টিকে আসাম অছি, এই তোর সাইডে টিকে আসাম অছি না। তো কোণ হলা ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখলো, আউ কেউ স্টেট দেখলো আসাম, কোণ অছি আসাম অছি না। আসাম আসাম পাখে কোণ আছে গোটে দেখ, এইটা হচ্ছে মেঘালয় অছি, কোণ অছি মেঘালয় অছি, কোণ অছি মেঘালয় অছি না। মেঘালয় দেখলো, আসাম দেখলো, ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখলো হলা। তারপরে মেঘালয় পরে কোণ অছি ভাই দেখ এ পাখে কোণ আছে ত্রিপুরা আছে, কোণ আছে দেখুছ ত্রিপুরা, দেখুছ কোণ আছে ত্রিপুরা, ত্রিপুরা। তারপরে আর কোণ দেখলো তুমি তা পাখে কোণ আছে ভাই দেখো আউটে কি দেখছি এই যে সাইড আছে না, এই পাখে কোণ আছে এটা কোণ আছে
মিজোরাম ଅଛି କିଏ ଅଛି ଏଇଟା ମିଜୋରାମ ଅଛି ନି ମିଜୋରାମ ଏଇଟା ହେଲା ମିଜୋରାମ ମାନେ ମିଜୋରାମ ଏଇଟା ଏ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ତ୍ରିପୁରା ଅଛି ତ୍ରିପୁରା ଦେଖିଲ ତ ଦେଖିଲ କ'ଣ ମିଜୋରାମ କ'ଣ ଦେଖିଲ ମିଜୋରାମ ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେ ଭାଇ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସେୟାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲ ଆସାମ ଦେଖିଲ ମେଘାଳୟ ଦେଖିଲ ত্রিপুরা দেখলো মিজোরাম দেখলো তো কেতটা স্টেট সেয়ার করছি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এই যে বাংলাদেশ সহিত না ভাই 5টা স্টেট সহিত কেতটা স্টেট সহিত আমরা 5টা রাজ্য সহিত সে কোন কোন করছি না তার বাউন্ডারি সেয়ার করছি কোশ্চিন আসবো না অপশন দিয়ে দেবো কোন ভাই দিয়ে দেবো কোন এটা দিয়ে দেবো বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম নহলে এমতি দিয়ে দেবো কোন দিয়ে দেবো না মিজোরাম মণিপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম ত্রিপুরা এই ভিতরে কোডা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সহিত বাউন্ডারি সেয়ার করু নাই বুঝিলে এমতি কোশ্চিন আসবো তো ভলসে মানে ডিটেল মাইন্ডে পুরা রখি দিত হলা ম্যাপটাকে আমি ভলসে ডিটেল যাবালে কোন হবো জানিপারবা হলা তো বুঝিপারল তুমি কেতটা রাজ্য সহিত সে বাউন্ডারি সেয়ার করছি বাংলাদেশ না ভাই 5টা রাজ্য সহিত বাউন্ডারি সেয়ার করছি বুঝিলা এবে দেখবা কোন ইয়ে কোন বাংলাদেশ গলা তারপরে কি বেশি সেয়ার করছি ভাই চাইনা করছি হলা চাইনা সহিত কোকো রাজ্য স্টেট করছি দেখবা আমি হলা ইটা হলা কোন চাইনা ইলা কোন চাইনা বুঝিলা চাইনা সহিত দেখবা চাইনা কেতে কিলোমিটার ভারত সহিত সেয়ার করছি না ভাই চাইনা করছি কেতে 3488 কিলোমিটার কেতে 3488 কিলোমিটার কোড়া কোড়া চাইনা দেখ ইট হল আমার চাইনা স্টার্ট হচ্ছে দেখ চাইনা এলা কোড়া তারপরে এটা হল সিকিমটা অছি এই জায়গায় সিকিম অছি তারপরে কোন অরুণাচল প্রদেশ অছি কোন আছে অরুণাচল প্রদেশ বুঝিলা তো দেখবা কোন এইটা গোটে কোন এটা হল আমার হিমাচল প্রদেশ কোন হল ই হল হিমাচল প্রদেশ ଆଉ ଇରେ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ସିକିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ସିକିମ୍ ଦେଖିଲ ସିକିମ୍ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତ ଆମେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଲ ନା ଭାଇ କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲ 1 2 3 4 କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଲ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଲ କ'ଣ ପାଇଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲ ସିକିମ୍ ପାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଲ କ'ଣ ପାଇଲ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତାପରେ ତୁମକୁ ଉପରଟା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଟି ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେତେଟା ଅଛି ଭାଇ ଲଦାଖ କ'ଣ ଅଛି ଲଦାଖ ବୁଝିଲେ ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ପାଇଲ ରାଜ୍ୟ କେତେଟା ପାଇଲ 4ଟା ତ ଚାଇନା କୋଉଟା କୋଉଟା ସେୟାର କଲା ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ଯାକ ବୁଝି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯାକ ଏବେ ଦେଖବା କୋଉଟା ଚାଇନା ପରେ କି ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ଦେଖବା ହେଲା କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ସେ ସେୟାର କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନା ଇଏ କେତେ 3323 କିଲୋମିଟର କେତେ 3323 କିଲୋମିଟର ବୁଝିହେଲା 3323 କିଲୋମିଟର କ'ଣ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତ ସେୟାର କରୁଛି ହେଲା ତ ଦେଖବା ଏବେ କ'ଣ ନା କୋଉଟା କୋଉଟା ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଜରାଟ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଭାଇ ପଞ୍ଜାବରେ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ আমার এবার লদাখ আইব হলা তো কোন দেখলো এটা গুজরাটটা দেখলো তুমি এটা কোন দেখলো গুজরাট পরে কোন দেখলো রাজস্থান দেখলো হলা রাজস্থান পরে কোন দেখলো তুমি পঞ্জাব দেখলো কত দেখলো কোন দেখলো পঞ্জাব দেখলো হলা তো এইটো আমি কোন পাইলো 3টা রাজ্য পাইলো কোন পাইলো 3টা রাজ্য পাইলো কোনটা গোটে হলা গুজরাট গোটে হলা রাজস্থান আর গোটে হলা পঞ্জাব পাইলো কিন্তু দেখো ইউটি কি আছে ইয়ে হলা জম্মু কাশ্মীর এরা এটা কোন ভাই লদাখ ইয়ে হলা কোন লদাখ তো দেখলো কোন জম্মু এন্ড কাশ্মীর আর ওটা কোন লদাখ বুঝিলা বুঝিপারনি কোন মতে পাকিস্তান তো কেতটা রাজ্য সেয়ার করছি না ভাই 3টা রাজ্য সেয়ার করছি আর কেতটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেয়ার করছি না 2টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করছি কোটা জম্মু কাশ্মীর আর লদাখ পাকিস্তান বুঝিলা সমস্ত কো এবে দেখবা কোন নেপাল কোন দেখবা এবে নেপাল দেখবা হলা নেপাল সহিত কেতে মানে কেতে কিলোমিটার বাউন্ডারি সেয়ার হচ্ছে না ভাই 1751 কিলোমিটার কেতে 1751 কিলোমিটার কোন নেপাল সহিত বাউন্ডারি সেয়ার করুছি বুঝিলা তো পাকিস্তান দেখল পাকিস্তান কেতে কইছিলি মুই 3323 কিলোমিটার কেতে 3323 কিলোমিটার আর চাইনা দেখছিল কেতে না চাইনা হলা 3448 কিলোমিটার কেতে 3488 কিলোমিটার হলা 48 কইলি 3488 কিলোমিটার বুঝিলা আও বাংলাদেশটা কেতে দেখছিল তুমি না বাংলাদেশটা আমি দেখিলে কেতে দেখছিল বাংলাদেশটা 4096 কিলোমিটার দেখতে কেতে দেখতে 4096 কিলোমিটার বুঝিলাম এবে দেখবা কোন নেপাল কোন আছে এটা আছে নেপাল দেখো ইয়ে হলা কোন নেপাল তা পাখে কি আছে দেখো উত্তরাখণ্ড আছে কোন আছে উত্তরাখণ্ড আছে এটা কোন উত্তরপ্রদেশ আছে এটা কোন বিহার আছে বিহার উপরে কোন আছে সিকিম আছে কোন আছে দেখো সিকিম আছে সিকিম আছে ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କି ଜିନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଠି ଯାଇକିନା କେବଳ
ওয়েস্ট বেঙ্গল भी जाइए कौन वेस्ट बेंगल भी जाइए तो आम केतटा स्टेट पाइल देखो भल से देखो केतटा स्टेट पाइल 5टा स्टेट पाइल कि देखो यहाँ कौन पाइल उत्तराखंड यहाँ उत्तराखंड तो उत्तराखंड पाइल तापर कौन देख उत्तर प्रदेश पाइल तापर कौन देख बिहार पाइल कौन बिहार है तापर कौन पाइल वेस्ट बेंगल तो वेस्ट बेंगल भी पाइल आ कौन पाइल सिक्किम पाइल कौन पाइल सिक्किम पाइल तो केतटा स्टेट पाइल तुम्हें ना भाई 5टा स्टेट पाइल केतटा 5टा तुम्हें कौन पाइल राज्य पाइल कौन नेपाल सहित बाउंड्री शेयर कर किलोमीटर ना 1751 किलोमीटर केते 1751 किलोमीटर बुझीगला बुझीपाल ना कौ मते एबे देखा कौन म्यांमार देखा कौन देखा म्यांमार देखा म्यांमार देखो म्यांमारटा देखो म्यांमार म्यांमार सहित केते किलोमीटर से शेयर कर 1643 किलोमीटर केते 1643 किलोमीटर को राज्य अच्छी देखो देखो प्रथम कथा कौन स्टार्ट हो कौन यहाँ हूँ आम कौन म्यांमार यहाँ कौन म्यांमारटा ये म्यांमार सहित कौन कौन राज्य शेयर कर देखो यहाँ फास्ट राज्यटा कौन भाई अरुणाचल प्रदेश कौटा अरुणाचल प्रदेश है तार तक किए अच्छी भाई नागालैंड किए अच्छी नागालैंड बुझेगा तापर यहाँ किए अच्छी এটা আছে আমার মণিপুর ଅଛି কি ଅଛି মণিপুর ଅଛି ହେଲା ତା ସାଇଡକୁ কি ଅଛି ମିଜୋରାମ ଅଛି কি ଅଛି ମିଜୋରାମ ଅଛି କେତେଟା କାଇ ପାଇଲ କୋ ମତେ 1 2 3 4 କେତେଟା ପାଇଲ ଚାରଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲ କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲ ଚାରଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲ ହେଲା ତ ଆମେ কোন দেখলো চারটা রাজ্য কোড়া কোড়া রাজ্য দেখলো অরুণাচল প্রদেশ দেখলো কোন দেখলো অরুণাচল প্রদেশ তা তরফକୁ কি ଅଛି ভাই নাগাল্যান্ড দেখলো তা তরফକୁ কি ଅଛି ভাই মণিপুর ଅଛି কি ଅଛି মণিপুর ଅଛି ହେଲା মণিপুর পরে কোন ଅଛି এইটা সাইড পাইল কোন मिजोराम पाइल कौन पाइल मिजोराम पाइल बुझीगला केतटा राज्य पाइल तुम्हें चारटा राज्य कौन कर म्यांमार सहित कौन कर बाउंड्री तार शेयर करुच्ची बुझीपार एवं देखा कौन भूटान देखा कौन देखा भूटान कौन देखा भूटान ये जो भूटान अच्छी केते भारत सहित शेयर कर किलोमीटर शेयर कर ना भाई 699 किलोमीटर केते 699 किलोमीटर ता पाखरे की कहते यहाँ भूटान ये कौन भूटान है भूटान पाखे किए लिखी ये अरुणाचल प्रदेश कि लिखा अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश यहाँ कौन यहाँ गोटे आसाम कौन अच्छी ये भाई आसाम बुझेगा भूटान पाखे माने आसाम अच्छी आसाम पाखे कि लिखी वेस्ट बेंगल अच्छी कौन अच्छी यहाँ जो वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल ये वेस्ट बेंगल तापर यहाँ जो छोटा वाला अच्छी जोड़ा या कौन सिक्किम कौन अच्छे सिक्किम अच्छी तो केतटा पाइल तुम स्टेट पाइल केतटा पाइल 1 2 3 4 5 5टा स्टेट कौन कर 5टा स्टेट कर भूटान सहित भी शेयर कर बाउंड्री बुझेगा भूटान सहित किए देखो तुम्हें सिक्किम सिक्किम तापर आम कौन देखल ना अरुणाचल प्रदेश देखल तापर कि देख भाई ये तरीक अच्छी वेस्ट बेंगल देखल कौन देखल वेस्ट बेंगल देखल कौन देख वेस्ट बेंगल देखल तापर कौन देख तुम्हें आसाम देखल के देख कौन देखल आसाम आउ किए शेयर कर केतटा स्टेट पाइल 1 2 3 4 4टा स्टेट पाइल केतटा स्टेट पाइल भूटान सहित भाई 4टा स्टेट पाइल बुझीपाल नहीं बुझीपाल को मते केतटा स्टेट पाइल 4टा पाइल है पाइल 1 2 3 4 5 मुझे भूटान गणित 5 कर दूसरा तो भूटान सहित केतटा स्टेट शेयर कर भाई 4टा राज्य कर केतटा राज्य 4टा राज्य कौन कर बाउंड्री शेयर करुच्ची बुझीगला कि नहीं बुझीगला भूटान सहित जापार समस्या कह एवं देखा कौन अफगानिस्तान देखा कौन देखा अफगानिस्तान देखा अफगानिस्तान सहित के 106 किलोमीटर के 106 किलोमीटर जोड़ा कि माने भारत पाकिस्तान माने सब सर्टेस्ट बाउंड्री शेयर कर सहित अफगानिस्तान सहित केते किलोमीटर भाई 106 किलोमीटर बुझेगा तो ये कौ राज्य ये केवल कौन अच्छे भाई यूटी राज्य लद्दाख सह शेयर कर कौन कर लद्दाख सह खाली भारत कौन कर जो अफगानिस्तान और लद्दाख जो केन्द्र शासित अंचल सहित आम कौन कर शेयर कर बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल कौ राज्यटा कौ देश सहित माने शेयर कर जापार भल से खाता खाता पेन खातार कि नहीं पूरा नोट करके लिखि देला परवर्ती समय कौन रिविजन कर कितु कौन हो तुम जब जहाँ क्लास कर रिविजन करू ना कि नहीं तो किसी पाने लाभ नहीं है तो रिविजन भी निहाती जरूरी अच्छी बुझीपाल समस्या कौ देश माने कौ देश कौ राज्य सहित बाउंड्री शेयर कर जान समस्या एवं देखा कौन एक्चुअली मुख्यतः मैंने गोटे लाइन अच्छे केतटा लाइन देखा इंपोर्टाट किसी लाइन अच्छे से इंपोर्टाट लाइन को भलसे देखी दो कौ लाइन को कौड़ा कहुए देख आम जाने कौन ये चाइना सहित भारत शेयर कर कौन कह इंडो चाइना कौन कह इंडो चाइना बॉर्डर कहुए कि बॉर्डर कहुए इंडो चाइना बॉर्डर पाकिस्तान सहित जो बॉर्डरटा कर कौन कह इंडो पाकिस्तान कौन कहुए इंडो पाकिस्तान बॉर्डर कौन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर कहुए बुझेगा जो म्यांमार सहित जोड़ा कर इंडो म्यांमार बॉर्डर कौन कह इंडो म्यांमार बॉर्डर कह बांग्लादेश सहित जो ना मैंने भारत शेयर कर कौन कह ना इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कौन कह इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बुझेगा तापर नेपाल सहित कौन हम ना इंडो नेपाल बॉर्डर
କ'ଣ ହେବ ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ର ଏର ବର୍ଡ଼ର କୁହାଯାଏ ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ର ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭୁଟାନ ସହିତ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଡୋ ଭୁଟାନ ବର୍ଡ଼ର କ'ଣ ହେବ ଇଣ୍ଡୋ ଭୁଟାନ ବର୍ଡ଼ର। ଯେଉଁଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ କରୁଛି ଭାଇ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର ଇଣ୍ଡୋ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର। କେତେଟା ବର୍ଡ଼ର ପାଇଲେ ଜାଣିଲ 1 2 3 4 5 6 7 ସାତଟା କ'ଣ ପାଇଲ ବର୍ଡ଼ର ପାଇଲ କ'ଣ ପାଇଲ ସାତଟା ବର୍ଡ଼ର ପାଇଲ। ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଅଛି ହେଲା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ କିଛି କିଛି ଅଛି ହେଲା ମାନେ ସେ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ଆଜି ଜାଣିଥିବା କ'ଣ ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଜାଣିବା ହେଲା। जोड़ा तो पाकिस्तान देना जाइए जो लाइन ये पाकिस्तान देना जाइए नहीं देखो यहाँ गोटे पाकिस्तान देना जाइए जोड़ा जाइए माने पाकिस्तान आउ भारत गोटे लाइन दे जाइए यही लाइन कौन कह ना यहाँ कह जाए रेड क्लिप लाइन आउ गोटे कौन बांग्लादेश देख ला यहाँ बांग्लादेश अच्छी यहाँ बांग्लादेश अच्छे ये जो लाइन कह जाए कौन रेड क्लिप लाइन कह जाए कौन कह रेड क्लिप लाइन तुम्हें कहते कौन यार तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग अलग तो देख 1971 पूर्व कि ना यहाँ था वेस्ट पाकिस्तान यहाँ था ईस्ट पाकिस्तान था कौन था बांग्लादेश था मतलब कौन ईस्ट पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान था 1971 पर कौन है बांग्लादेश थी तो ये जो लाइन था से समय लाइन कौन था रेड क्लिप लाइन था कौन था डाकू रेड क्लिप कौन था रेड क्लिप लाइन था कौन था रेड क्लिप लाइन था केते मसरे 17 अगस्त 1947 पाखे कौन था रेड क्लिप लाइन कहला कौन कहला माने इस रेड क्लिप कहला जो इंडो बांग्लादेश आउ इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर को बॉर्डर पाइल यहाँ पाइल कौन इंडो पाक बॉर्डर कौन इंडो पाक आउ कौन पाइल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कौन पाइल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तो ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इंडो पाकिस्तान जो लाइन टाणी ताकू कह जाए रेड क्लिप लाइन कह जाए कौन कह जाए रेड क्लिप लाइन तो यहीटा रेड क्लिप लाइन कौन पाई है आम नेक्स्ट क्लास देखा है तापर आउ गोटे देख कौन आउ गोटे मेन लाइन कौन अच्छी ड्यूरान लाइन कौड़ा ये जो अफगानिस्तान अच्छी ना अफगानिस्तान आउ जो इंडिया अच्छी ना माने इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर को नहीं से जो लाइन अच्छी से लाइन कौन कह जाए ना से ड्यूरान लाइन कह जाए कौन कह जाए ड्यूरान लाइन है ड्यूरान लाइन को बॉर्डर कह जाए माने इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर कौड़ा इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर कौन कह जाए ना ड्यूरान लाइन कह जाए कौन कह जाए ड्यूरान लाइन कह जाए बुझीगला बुझीपार समस्या यहाँ जान समस्या को यहाँ कौन कह ड्यूराल लाइन है कौन पाई ड्यूराल लाइन कहला सेटा भी डिटेल नेक्स्ट क्लास देखा है एवं जानी तो जो मेन अच्छी मेन जो 3टा लाइन अच्छी भलसे जानी यहाँ कौन कह ड्यूराल लाइन जान लो तापर कौन देख तुम रेड क्लिप लाइन जान लो एवं देख मैकमोहन लाइन देखा कौन देख मैकमोहन जो चाइना सहित है चाइना सहित कौन अच्छे भूटान यहाँ अच्छे कौन अरुणाचल प्रदेशटा देख अरुणाचल प्रदेशटा है यहाँ कौन कह अरुणाचल प्रदेश कौन कह अरुणाचल पाखे जो चाइना अच्छी ना चाइना से लाइन कौन कह कह मैकमोहन लाइन कौन कह मैकमोहनटा तो ओडिया आमर आमर ओडिया आमर भारत यहाँ तो से ब्रिटिश मान कौन पूरा मैकमोहन लाइन कौन कह मैकमोहन लाइन कौन कह मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश अच्छी ना अच्छी अरुणाचल प्रदेश पाखे जो चाइना अच्छी से कौन कह मैकमोहन लाइन है तुम कह ये पटे चाइना अच्छी तो यहाँ कौ लाइन कह कौन पाई मैकमोहन लाइन कह सेटा कौन हम नेक्स्ट जो क्लास कह ना सेटा आम आउटे फुली डिटेल जानवा नेक्स्ट क्लास कौन करवा ना तो आम जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया अच्छी ना भारत विषयटा कि ना सारी दबा तापर परवर्ती समय कौन देखा माउंटेन रेंज देखा कौन देखा माउंटेन रेंज देखा तो समस्ते कौन करना ये क्लास को ना समस्त ये चैनल को सब फॉलो करना रखी है जहाँफल कौन बहुत इंपोर्टेंट बेसिक थ्योरी क्लासटा आसला बुझीपार समस्या को तो आज क्लासटा समस्त को केमी लगला जदि आज क्लासटा जो समस्त भल लगे गोटे गोटे लाइक करो आ जो मैंने इना पॉजिशन चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ कौन तुम सांग साथी बंधु बांधवी पाक कौन कर चैनल कौन कर शेयर कर दियो तो आज वीडियो को ये रखा पिला माने तो थैंक यू पिला माने।